Jesus. Come on, let's clap our hands to God. Pumalakpak tayo ng malakas. Pumalakpak tayo ng mas malakas. At ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Come on, let's clap our hands together. Let's to make this place a warm place for Jesus, for the fire of the Lord is in this place. Hallelujah to the name of God. Hallelujah. Come on, let's clap our hands together. 1, 2, 3, and pumalakpak tayong lahat. Thank you, God. All we wanted is your rain, oh God, to come down in this place. Pumalakpak tayo. Yes, oh Lord. Thank you, Jesus. Isa pa, itaas ang kamay. Pumalakpak ng sabay-sabay. Para sa'yo, Panginoon. Yes, oh Lord. One more time, ang pinakamataas na pagpakpak na nasuot ko. Thank you, God. We are so excited, oh Lord, of your rain, oh God, to come down in this place. Hallelujah to your name, Lord God. Pumalakpak tayo. We ask, oh God, your presence in this place. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lahat tayo pumalakpak sa. Pumalakpak tayong lahat. Mas kusog ang atong pakpak para sa atong Ginoo. Come on, everybody clap! Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We ask, oh God, your rain. Come on, let's wave our hands together. Wave. Let's wave our hands. Everybody, let's wave our hands. Lord, as we wave our hands today, we're asking, we are praying, God. Ayaw Ginoo itugod-ugad na mag-ugang kanila dapit. Batang kanila dapit, Ginoo, imong mulangan sa imong presensya, dear God. Hallelujah. Ang taas, ang tanan nga nagtaas sila mga kamuto Diyo. Ayaw sila, labihan mo Diyos. Maghapiti ang matagusaw, God. Hallelujah. Come on, let's wave our hands together. Itaas natin ang mga kamay. At i-wave natin ang sabay-sabay. And might start by all faith. Let's clap our hands again. 1, 2, 3, and pumalakpak tayong lahat for God. And let us say, come on, lahat tayo. Rain down all around the world, we're singing. Rain down. Can't you hear the earth is singing? Rain. Amen. My heart is dry, but still I'm singing. Rain. One more time. Rain down. Come on, say. Rain down all around the world. We're singing. Rain down. Can't you hear the earth is singing? Rain down. Amen. My heart is dry, but still I'm singing. Rain down. Rain it down. Yes, oh God. Come on, pumalakpak tayo this time. Sa tagibakpak nato. Lahi na ba itong buhaton? Follow after me. Niala ng gesture tanan, everybody. Atong hinagyato ng langit. Nga nga tuwang ang
down. One more time. My heart is dry. Rain down. Rain it down on me. Pumalakpak tayo. Isang malakas na malakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Rain down in this place, Holy Spirit. Fill our hearts with your fire, oh God. Fill our hearts with your power, Lord. We want to feel your presence, Lord God. Because we know, Lord, you are here in us right now. Your Holy Spirit is here right now, Lord. And we believe it by faith that you are now working in us right now, Lord. You are changing the atmosphere, oh God. You are changing the atmosphere, Lord. The atmosphere is changing now, Lord God, because we know that you, Holy Spirit, is right here in us. You are with us right now, Lord. Oh, yes, oh Lord. Your Holy Spirit is here. And we believe it. We claim it. Oh, as you send your rain down in this place, oh God, we will overflow. We will overflow, oh God. Mag-awas-awas ang among Ginoo, kadasig ang imong kalayo, Ginoo, sa mga kasing-kasing, oh Lord. Walay magpabiling ugali nga dapit, Lord. But all of us, oh God, will experience your power right now. All of us, oh God, will experience your presence right now, Lord. Let there be healing in this place. Oh God. Yes, oh Lord. Holy Spirit. Oh yes, oh Lord. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Let's claim it by faith. Come on. The atmosphere is changing now. Oh, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The Spirit of the Lord is here. He's working in us right now. Yes, Lord. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. Yes, oh Lord, that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us.
need your presence, Holy Spirit. You're all we want, Lord. Your presence is all we need. Your presence is all we need. Walay makatagbaw, Ginoo, na bisan unsang butang, Ginoo, gawa sa imong presensya lamang. Kaniya nga mong itinguha, Lord. Puna kami, Lord, that we will overflow, O God. We will overflow by your presence, O God. Oh, fill us, Holy Spirit. Fill us, Lord. Fill our empty hearts right now, O God, that it will overflow, O God. It will overflow, Lord. It will overflow. Because in your presence, O God, we can do everything. Only you, Lord God, can satisfy our soul. Only you, Holy Spirit, can satisfy our soul. Only you, Holy Spirit. Only you, God. Only you, only you, only you. Only you, Holy Spirit. Fall fresh on us, O Lord. We admit, O God, that we are tired, Lord. We admit, Lord, nga nabombardan mi, Ginoo, sa mga butang, Ginoo, Diyos, nga mo ginagukod. And we forgot, O Lord, to rest in your presence, O God. We are here, Lord. We are here to rest in your presence. We are here, O God, to rest in your presence, O Lord. We are here, O Lord, to rest in your presence. Oh, we want to rest in your presence. We want to rest in your presence, Holy Spirit. You are our comforter, Lord. You are our comforter. You are our helper. You are our counselor. You are our everything, O God. And we give all to you, Lord. Kung sa mga ginawang sitwasyon sa mong makasing-kasing, we give it all to you, God. We give it all to you, Holy Spirit. We give it all to you, Holy Spirit. We give it all to you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Come on, let's worship God with our own song. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Let's raise our hands as higher as we can. This is a sign that we surrender everything to God. And gusto ta magpapuno sa presensya sa Ginoo. Oh God, aliyaw makasing-kasing. Uban, Ginoo, sa pag-isa sa umakamot. Among ginatugyan kanimo ang tanan, Lord. Among ginatugyan kanimo ang tanan, oh God. We want to stay in your presence, oh God. We want to linger on your presence, Holy Spirit. All we want, Lord God, is to be filled by your presence right now. You are here, Holy Spirit. You are here. You are here, oh God, touching every heart right now, Lord. Oh, Oh,
Joshua chapter 3, verse 5. The Lord said, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. That's the promise of the Lord. All we need to do is to consecrate ourselves, because the Lord will do miracles upon miracles upon our lives. Wow, thank you, God. Thank you, Lord, for this promise, oh Lord. A miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. Yes, Lord. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. A miracle, a miracle can happen now. Yes, oh Lord, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. Yes, oh God, thank you for the miracle, Lord. Thank you for your presence, Holy Spirit. We honor you, God. We give you all the praise. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. The Lord is in this place. Amen. Say mabati niya today that the Lord is in this place. Amen. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is love, there is peace, there is joy. Naatanan sa presence of the Lord. Amen. Wala tayong mabuhat today just to thank the Lord. Wala tayong mabuhat today. We simply thank God. Amen. Hallelujah. Ato taag ko sura palakpak tuboy na Diyos karo butaga. Hallelujah. Apo kita, Father God, salamat kayo, Lord, sa mong presensya karo butaga. Lord, we really believe, Lord, that you are in this place. You are in this place, oh God. You are with us. You never even once, Lord, leave us nor forsake us, Lord. Isag kaisa, Lord, wala dyan na mo nabati, Lord, nagibiyaan minimo. You are always with us. You're always near us, Lord. Thank you so much, Lord, that today, as we worship you, Lord God, we really feel, Lord, you near us, Lord. We really feel that you are with us today. And Lord, in your presence and wherever you are, Lord God, there's really freedom. There's love, there's joy. There's that kind of peace, Lord, that passes all understanding. We have everything that we need, Lord, because we are in your presence. Salamat, Lord, sa buntaga, Lord, that we are here. We're so blessed that we are here. And we're so blessed, O God, kinaadyo ka, uban ka na mo karong buntaga. Salamat, Lord, sa kadaugan. Salamat sa gugma. Salamat sa kalipay. Salamat sa milagro, Lord, na imong buhaton sa mong kinabuhi karong buntaga. Walay mangulik karong buntaga, Lord, empty-handed. All of us, Lord, will be filled by your presence, O God. Salamat kay Ginoo. And we believe today, Lord, that you're not yet done. Magsugod pa lang ka, Ginoo, magbuhat og dagko og nindot na butang para kanamo, Lord. So today, Lord, continue God to open our hearts, Lord, and we allow you, Lord, to continue to speak to each one of us, Lord. We believe, oh God, that you have a special word. You have a special message for all of us here today. And our hearts and our spirit, Lord, we will in tune. We will align our hearts with you, Lord God. Gusto mo, God, yung buntaga, Lord, that it's not about us. It's not about what we have done, but it's all about you, Lord. You that is at work in us, Lord. Kung namay dapat madayag, makita, ani na dapit, Lord, ikaw, Jud. Ikaw, Jud, oh God. Now, today, Lord, we consecrate ourselves, Lord. We set apart our lives for you, oh God. We claim, oh God, your promises, oh God, for us in Joshua 3, that, Lord, once we consecrate,
and we set apart our lives for you, O God, you will do amazing things for us, Lord. Now today, Lord, we set apart our hearts, our lives. Today, O God, is going to be all about you. Believing, O God, that you will do great things and you will do amazing things para sa mong kinabuhi, Lord God. Salamat kay Lord, sama sa mong presensya, Rumutaga, Dog himaya, kanimo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tabang na buhay na Diyos, Rumutaga. Inay mo katapat today, the Lord will do amazing things for your life. Ina siya. Say it to 3 more persons. Ina siya, the Lord will do amazing things for your life. Amen. Hallelujah. Amen. Sige, maglingkod kita mga igsoon and welcome to our church, Philabo Christian Community Church. Salamat sa musicians today. Hallelujah. Amen. It is my privilege today to welcome all of you sa atong panimbahon. And it also today is a very special Sunday kay dili lang kita-kita today ang nag-join sa tong service. But we also have our special visitors today from ako masahon kadali para sakto ako mabasa. Please join with me. Let us welcome. We have special visitors in the house. Kasi excited na natin bisita today, babe. Palakpak daw, babe. Palakpak sa excited. Amen. Okay, let's welcome our special visitors today. They are from the 13th Special Action Company. First Special Action Battalion, PNP SAF. Ayan. So let's welcome our brothers here, our sirs in the Lord. Welcome po sa inyo lahat. Nako yung mga pangalan, we will read their names to welcome all of you. Ang ilang team leader is Police Corporal Boyet Recania. Sir, welcome po, sir. Yan. And then, we also have Police Corporal Leovin Ayan Encontro. Welcome, sir. Police Corporal Brian Bartolazzo. Oh, yan. Welcome po. Police Corporal Clark Tuas Tomban. Welcome po, sir. Police Corporal Ruwen June Milian. Okay, and last, Police Corporal Ray Clis Alferez. Welcome po, sir. Ayan, they are from the 13th Special Action Company, 1st Special Action Battalion, PNP SAF. From Mindanao po ba kayo or meron po bang from other places? So Mindanao, so pwede lang magbisaya or magtaga. Okay, kasi kinabahan ako. Kasi akala ko from nakuluban ako slight mag-so kay ko kasi magtagalog na po ko today no, mag-English na po ko. But okay lang po Bisaya. Okay lang Bisaya. Okay, salamat sa Ginoo. Bisaya lang ta today. Bisaya English na ta today. Welcome po mga sir. Okay lang ba no kay palagsalam kun makaadto sila dira today. We want as a church we want to pray for them no. Kay kanimo sila na mga sirs na to. We really respect people who are armed, who are in uniform. Kay sila man God isa silang role jud is really to protect our country Philippines no. Dili ni tiyaw lang trabaho kanang every day their lives are at risk no. Lata kabalo sa mitabo silang kinabi matag adlaw mo lang. Let's pray for them. Kabalo ko you know what as a church, sir, nag-pray kami sa inyo tanan in all agencies. Appeal siya sa mga prayers, sir, that the Lord really protect samuta sa inyo no, na mga armed na members sa PNP staff. Kaya wala mo dili, tiyaw yung trabaho. If it's okay with you, okay lang ba mag-ampo mi sa inyo, mga sirs? Okay lang ba sa church? Let us all stand once again today. Let us ask also our sirs to, we will pray for you that the Lord will really bless you with wisdom, strength, and the precious blood of God will protect you every day. Amen? Lahat itulong itong kamot sa ilahan na sa tubangan. Let us pray for them. Father God, we are so blessed today as a church, Lord, that we have all our visitors here today from PNP SAF. Oh God, we're so blessed that they came here today. Nagtuko God na nadyo kay nasahay na plano para kanila ginoo ano na sila karong buntaga. Nya nagtuko God na kami ginoo kung usa may kalipay that they are here today with us. Samot na ginoo ikaw mas talipay oh God that they are also here with us, Sir God. And I know God that today you have a special plan and you have a special purpose na kay special na lihok silang kinabuhi karong buntaga ginoo. As a church, Lord, we really admire these people oh God kay nasa Lord, gabi lang heart, Lord. Dili lang ninyo na kanang trabaho lang gino, but it is really a duty for them, Lord, to really protect the whole country of Philippines. Us, gino, na simple na mga kanang, Lord, parts of community, sila gino, kanang dako ilang papel, gino, for our security. Manang dili tiaw gino ilang work, dili tihaw ang risk ko everyday silang pagbuhat silang trabaho, gino. As a church, Lord, we are so blessed
of giving us people like them who has hearts, Lord God, to serve you and to serve us, the Filipino people. When we pray, dili man mi, O God, makasabay kanila, Ginoo, always sila mga Lord, sila mga lakaw, sila ginabuhat, Lord. But what we can offer to them, O God, is our sincere prayers, Lord, that you will work and continue, O God, to move in their lives, O God. We pray, Lord, for your most precious blood, O God, to cover them always, Lord. Whatever they do, wherever they go, wherever their feet shall tread upon, Lord God, we pray for your most precious blood, Lord God, to protect and preserve their lives, even the lives of their family, Lord, that they each represent. We pray, Lord, for strength always sila, dilitiaw nilang trabaho, matag-adlaw, kaya sila kusog, Lord, maayong panlawas, sila pagbuhat silang trabaho, We pray for your wisdom to be upon them, Lord, that in everything that they do, nadyo mong kaalam o paggiya silang kinabuhi, O God. And we also declare every favors and every blessing upon their life, O God. We declare, O God, that, Lord, nadyo shalom silang kinabuhi, Lord, that nothing shall be lacking, nothing shall be missing, nothing shall be wasted, Lord, but they will experience, O God, special favors and overflow of your favors and grace upon their life, O God. Natuk, O God, that as they do their work, O God, ikaw dyan mag-auban o mga panalipod silang kinabuhi, O God. We bless them, and hopefully, O God, as they join our service today, O God, mapadalangin na dyan sila, mabati na, dili kami, but ikaw dyan, ilang mabati, ang nadapit, O God, and you continue to work in their lives, O God. Salamat kay Lord, dug himaya, kanimo lamang, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, mga sirs. Welcome po sa PCCC. Umalingkot ang tanan, mga igsoon. Hallelujah. Salamat. Abin ako maka-Tagalog ko today, Ma'am La. Salamat kay mag-Bisaya lang dyan ko today. Bisaya, English lang po tayo today. Amen. So welcome everyone. Say nalipay na nasya karumutaga sa tapanimbaon. Say amen. Amen. Ako nalipay po ko na kitain na po ta today. So please allow me to just share the word of the Lord today. Dahil ta mamalandong sa mga pulong sa Ginoo na kinadasig sa tua. Last Sunday, we are so blessed by the word of the Lord last Sunday. Salamat kay nakawali na dyan balik atong Vision Keeper, Pastor Ding. Salamat kay Pastor Ding. Pero mag-pray pa dyan ta na padayon dyan mag-restore si Lord sa iyang so health, no? Kay, pati kami ng mga leaders, ginamingaw dyan sa iya magwali. Pero let's pray to pray that our pastor ma-restore dyan yung health, yung tingog dyan, no? Para makakumbati dyan siya wali sa tuwa every Sunday. Amen? So, last Sunday, ang gi-share sa to ang pastor last Sunday was the importance of preaching the Word of God. Ayan. Importante kayo na, kasabot ta ba na natay tahas dyan muwali. Amen? Dili lang ta, inyo na maminaw, mudawat sa pulong sa Ginoo, pwede po ta muwali. Amen? Kisa diri ang dawat na niya, ang tawag sa Ginoo na, pwede siya muwali. Say amen. Ayan, no? Dili man kailangan dyan, English yun ang wali, no? Di naman kailangan na kuyaw jud kayo pagka kuyaw plus stars sa words. Kay dagag paagi sa pagwali. You can preach in words. You can preach through your life. Ano? Dagag paagi. Ang pinaka-powerful na wali, dili ba ng kuyaw kay pag-istorya, kanang nakita jud sa imong kinabuhi ang mga wali nimo, no? So we can preach in any way. Manang, as long as our life, no, emphasis sa Sunday, our life is a word, is a living word. We can preach and we can do the mission of God, the calling of God for us to preach the word of God. Munang gibalik ta last Sunday na ato tanaw na tong kinabuhi. Amen? No, atong public life, atong pulpit life, our private life kay importante siya para mimo ta epektibo sa atong pagwali. Amen? So this morning, dili siya sumpay pero this morning gilid lang ko sa ani na topic kay nagbasa magud ko sa nao karon sa book pa jud ni Joshua na ginaanam-anam jud ako na siya basa ang life ni Joshua mangud ba kay di ba this year we are sharing about we are discussing the theme about a year of no limits unya sa vision pa jud sa conference ng bago na nitabo atong June 12 powerful kay mga messages from all our mentors nagibalik jud ta sa tong vision ba and what the vision is all about. And that is to win souls and make disciple niya. Samtang nagabalik-balik na ng mga tema sa kuha, nagabasa ko sa Bible. This morning, gi-remind ko ni Lord about this important topic or aspect no, sa life ni Joshua in relation sa vision na itong ginapahinumdum sa tuwa ni Lord today. Well, this morning, I will share about the importance of succession. Okay, the importance of succession. Kana itong topic today.
Ano importante jud na naay succession, okay? Kabalo mo or familiar ba mo anang word na succession? Succession. Pag hindi fail yun, succession. Okay, kabalo na mo. Oh, ano na siya. Oh, pag hindi fail yun, succession. Ano? Abot ko salamat ka nakatawa mo ito gamay. Bilog dito mo habay na joke ba? Okay. So succession. Okay, gi-search ako gamay para dito mabut-buot, no? But gi-try na ako search gamay ang definition sa succession according to Merriam-Webster. Okay, dito mag-start na at siya i-relate sa principle sa Bible. What is succession all about? Okay? According to Merriam-Webster, okay? Succession, it is the order in which or the conditions under which one person after another succeeds to a property, dignity, title, or throne. Balikan ako ha. It is the order in which or the conditions under which one person after another succeeds to a property, dignity, title, or throne. Sige, ito ba English man to, no? Pero abot pasabot na dyan niya na meaning, no, sa succession. Kanang pag nagani butang na mapasa, no, kana ipasa ba, no, sa sunod, tawag na succession. Ano dyan meaning niya? Either property, title, o usually kanang makita nato siya, ma-associate nato ng succession na word sa kanang royal na setting ba? Kung ng royal setting, kanang na king, tapos na prince, no? Diya usually ginagamit or gina-associate ng word na succession. Na pag king, of course, ang next pupuli sa iya kinsa man ang prince. O, ang queen, ang next pupuli sa iya ang princess po, ana. So pag nana po'y making ug ma-queen, nana po na'y prince o princess na po, ana kay pulihan na man na sila. O. Sa politika na aspect, ang tawag na political dynasty, no? Dynasty man, no? Ang sunod-sunod na ang mupuli na po sa example existing na mayor, mupuli na po ang yang anak na po, ana gano, na yung mga anak po na kahimtang even in our politics. So kana siya na concept, ang tawag na succession. No, kanang naay mo sunod ba sa imuha. Oh, mo na ang meaning niya. Okay? Unya, sa to papangalagad sa Ginoo, ano importante ni succession? Kasi kalabutan ani. No, ano kailangan man na masabta nato. Nabisag kita, no, bisan tod ang succession is associated with royalty or with any position na ako wala man ko'y titulo, wala man ko'y kabtangan. Ang kabtangan ako kanila mang usa ba nya usa may gano. So say tungod kay associated ang succession with those terms, so say di na to siya ma-relate sa tong kinabuhi. But when I read the word of God, na nag-meditate ko ani, pwede na siya ma-relate sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Unya, importante siya na masabta nato sa itong kinabuhi, dapat naadyoy mo sunod sa tuwa. Okay? O, unya, dapat lang tao nato ang nagasunod sa tuwa. Okay? Kaya importante day siya samot na sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Sa corporate setting, actually, me as a person working in a corporate, appeal dyan na sa mong objective kanang ginatawag na succession planning. Abot ko nakatry kasi makarelate sa corporate, nag-work sa corporate. Pag nana ka sa senior leadership, okay, nana mo ko sa senior leadership na position karon, isa dyan sa objective na gipaset sa akong boss ako, that, Chris, you must train a successor. Ano ba siya ba? Kaya ang boss ako, English speaking mo akong boss. You must train, Chris, set one of your objectives for this year that you will have a successor. Dapat apil siya sa objective ang succession planning. Kaya sa perspective ni corporate manggod, sa corporate setting manggod very kanang prone to changes ang corporate setting. Anytime na ay new businesses ma-open, na expansion, na ay mga manghawa na mga tao, na ay mga senior personnel na mag-retire, na ay mga resignation na may tabo. Sa mga instances na samaan na lisod kaayo pag ang usa ka key position, wala siya ay successor. Kaya maproblema jud ang kumpanya kung walay mo sunod sa iya kay ang gina-assure sa perspective ni company man dapat na business continuity ang tawag nila ana. Na makinaunsa man bisag na organizational changes, na mga tao na manghawa, na mga attrition, na mga ana naagay pod mag-continue gyapon jud ang business. So sa perspective sa company, it's all about business continuity. Mao nang there must be a successor. Because in the perspective of the company, there must be business continuity.
Okay? Munang sa akong role sa company karon, sa diyang nag-start mi sa year, ingina jo sa akong boss daan na please plan out, no. Do succession planning. Because we don't know what may happen this year. There may be organizational changes. You will be transferred to a different role. Ano gano'n, mga na may tabo. Lisod kayo kung walay mo assume sa akong role, sa akong current role. Okay. Posible, dili or ma-disrupt ang operations sa company. Ana siya. So in corporate setting, vital kayo ng succession planning. Importante siya so that a business will continue. Okay? Munang, kina-train jud mi dapat namin successor. Munang ako, dili lang na ako focus ang mo climb up sa corporate ladder. Ako na in leadership sa mong company, dili lang dapat focus na ako ang musaka sa corporate ladder. Dapat focus mo na ako dahil while gina-aim na to ang musaka sa corporate ladder, we also develop successors who can assume our role. Ano? So muna siya sa corporate setting ha. Importante siya sa corporate setting. So, kung sa corporate setting, importante siya, sa ito pa pangalagay sa Ginoo, importante po ka na siya na concept na dapat tayo mo sunod sa tuwa. Samtang nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, yes, I was reminded that it is important that even us as Christian, we understand the value and the importance of succession. Okay? Na-remind ko ani, katong Domingo lang jud ba na nag-close sell mi kami sa among team ba, nag-close sell mi na, nag-share si AJ, mo mo nag-share si AJ. Nag-share siya itong sa Sunday about, nag-meditate me about the core value, the importance of young people. Yung sometimes share si AJ ba, though ang focus ato na topic is about the young people, about preparing, nasa Titus, ato masama ko dali, Titus 2, 6-7, giwala ni Pastor Ding sa yang series sa core values. Nagidasig sa Ginoo ang young people that in the same way encourage, actually habili ni Paul, no? Sa isang mga libro ni Paul. Siya na in the same way, si Titus nagsulatan ni, in the same way, encourage the young men to live wisely. Na kanang gidasig niya ba na ang mga batan-on magkinabuhi jud na maalamon. Okay? And you yourself, kanina po siya, ang iyang kastorya na po ani katong mga nag-una, no? And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind, and let everything that you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Murag give emphasis sa Ginoo ba sa sugo, pinagi sa sugo ani na chapter na tagaan og pagtagad ang young people. Na ang una niyang gidasig ang mga batan-on dapat pagkinabuhi jud mong maalamon. Ano pa siya? Unya kamo pod na nag-una siya na encourage them to live wise, you know? And you yourself must be an example. Ano pa siya sa mga nag-una. Dapat maging example mo. Ano pa siya, no? Dasig niya. Tanang ginabuhat nimo dapat makita ang integridad o kaseryoso sa imong pagpanudlo. So muna ang gidasig sa ino ani ng mga verses. Okay? Because kasabot si Lord na dapat ang next generation or ang young people matutukan jud sila na magiyahan lang sila ba. No? Kaya importante sila na aspeto sa samot na sa gingharian sa Ginoo. Na samtang naminaw ko ato ba na share si AJ, ang gi-reveal sa Ginoo sa kuha ba, it's not really the young people per se lang jud, no, na sila as our next generation. But what God revealed to me is that our young people, they represent atong ginatawag na next generation. Okay? The importance of next generation. Ang gamit sino sa kuha ba, importante jud ay na dapat na ay next generation. Na-relate ako siya sa akong ginabasa karon sa Bible because I was reading the life of Moses and Joshua. Diyan ako na portion karon ba na nanakaroon si Joshua sa part sa iyang life na ilan nang gina-conquer ang promised land ba? Nung nasa hinihinil na gina-conquer ang promised land, ilan nang ginadaog ang mga dapit na muna ang gisaad sa Ginoo na mailaha. Hinihinay na ba? Nag-imagine ko ba? Kaya actually, kanang promised land na gingon sa Bible, nahitabo na actually nasaad o nasugo kay Moses. Okay? Wala na i-reveal kay Joshua. Kanang sugo na mugawas mo sa Egypt kay dalon ta mo sa promised land, kang kisa nagisugo kay Moses.
Kay Moses nagisugo. Na maoy nag-una, no? Si Moses ang leader nila. So kanang sugo na, or kanang promise ba that you will enter the promised land, kay Moses na siya na-reveal. Pero kang kinsa na fulfill? Kay Moses ba? Kay Joshua. Okay? Kita niyo ang story niya, no? Ang promise na-reveal kay Moses, pero na-fulfill siya kay Joshua. Imagine, kung ato imagine ba, ang fulfillment di ay naa sa next generation, wala sa leading generation. Kana ako nakita sa story lang ni Moses and ni Joshua. The fulfillment of the promise of God, dili sa kay Moses nag-lead sa generation, but to Joshua, who is the next generation. And can you imagine, isa sa question na sa akong mind ba, na-imagine ako ba na, what if Lord ba, walay Joshua na na-train si Moses? What if, Lord, walay Joshua na birth ba, no? Na nagasunod-sunod kay Moses? Do you think there's fulfillment in the promise of God? Nakana siya na pangutana ba na bitaw, no? Munang bato gadi ay, in the Bible, the Lord is emphasizing about passing it on to the next generation. Na dapat, usa to mga nadawatan, mapasa na to sa next generation. Kaya na ay mga saad sa Ginoo ba, na dili siya posible may tabo sa tua na nag-lead sa generation. But ang fulfillment niya dito sa next generation. Even in the life of David, sa life ni David, no, kanang David was also a good example ba, na mga saad sa Ginoo ba, na naitabo kay David, tapos naabot sa mga sunod na generation. Kunya, ang apan lang kay ang sunod generation ni David, dili tanan didto ni sunod kay David. Oh, samuta paabot kay Solomon. Kay Solomon na nindot kay pagsugod ni Solomon, pero taod-taod sa last part siyang life, wala na mao. Munang, ang next generation ni Solomon, nagyapon ang blessing, no? Kay tungod kay David, for the sake of David, nagyapon ang blessing paabot kay Solomon, pero sa next generation niya, hinahinay kawala ang fulfillment sa promise si Lord. Kay wala na pasa ni Solomon sa next generation. Okay? So na yung mga na instance ba in the Bible and even in the life of Moses ba na kani siya ang giyamay sino sa kuha ba. Importante juday ang passing on sa next generation. Kaya na yung mga fulfillment in the promises of God na pwede siya may tabo sa tua na nag-lead sa generation. Pero naapoy ubang fulfillment sa promise si God na may tabo sa next generation. Now, what if wala tayo na tayo na next generation? What will happen to the promises that we have received from God? Amen? Munang, gibasa na ko siya, importante day kayo na masabta nato ang value sa next generation. That while we are aiming for success, we are aiming ba for the fulfillment of God's promises for our life, dili ta kalimot to take care and to look into the next generation. Ang succession di ay, di ba, we are thinking about the importance of succession. Isa di ay sa meaning sa succession. Succession is success with a vision. Amen? O may untag succession, it is success. Di ba? Nasa word ang success. No, di ba? Part sa succession ang word na success. Pero dili makomplete ang succession kung walay vision. Munang success di ay, a succession di ay, is success with a vision. Amen? Na gusto tayo i-remind ni Lord today ba, na it's good to really aim for success for our lives, no? Na dapat ma-experience na to ang success sa itong panahon karon. Dili dyan na siya mali na pangandoy mga igsuon. Pero gusto ni Lord ba na ma-open na tong mind na naay higher na klaseng success ba? Na gusto ni Lord na atong masabtan sa itong pagkinabuhi. That success will not only happen in our generation, but it should be passed on to the next generation. Kung ano nyo na, ang success ba, dili siya may tabo sa ako alang, dapat sa akong next generation. Pod. Muna ang succession. Kay, you have success in mind, pero naapod ang vision sabay sa imo ha. Na, while we are aiming for success, we have in our mind, we keep in our minds the next generation. That is succession all about. And the life of Moses and Joshua was a very good example sa importance sa succession. Kasama sa gingon ganina, kung wala si Joshua,
walay fulfillment. Gina-imagine ako ba, kung kita'y wala si Joshua sa picture ba, si Moses lang jud ang nagdala sa Israel to the land of promise. Na considering sa klase kasi na nasa Israel ba na puno sa doubt, puno sa pagbagulbol, puno sa murmur, ano gano? Na kung si Moses lang jud ang mudala sa ilaha, 40 years ko sa nagtuyok-tuyok sa wilderness. 40 years. Ya, ano pa ang mga study, the distance daw from Egypt to the promised land was 11 days lang daw kung baktaso na straight. 11 days ra. Unya, ato tanaw ng Bible, 40 years na nagtuyok-tuyok. Asa din na sila naabot? Nalibo ko, asa din na sila ngadto? Ay, 40 years na sila nagtuyok-tuyok. Oh, kita gani na bisag dita ka tuod sa mga, di ba? Kanang mga riders, ay kanang naman yung mga group, grab food, grab there masaag sa mga. Sir, asa na si Kuan? Flores, kung kisa na si Flores. Asay black, no? Say, na mga masaag sa mo ba kay wala kabuluasang dalan, pero matutulan naman niya sa tantong pangutana. Pero kani sila kay Kuya, di kayo ng istorya sa Israel ba kay, grabe dyan, no? 40 years. Wa dyan sila katuod asa dapitan na, wa dyan nila nakitaan dyan na, pabutas-baktas sila diya, na muna na ang land of promise. Nakitaan na guna nila, at nakitaan na nila, di ba katong time na nag-send sila spies, di ba? Mo naman to, na nakita nila ba na Israel, muni siya atong yutang saad. Na kay atras man kay, uy, dagko man yung mga tao dito. Dagko man na mga higanti man dito, mga higanti man dito. Nangatras, na magulbol, kung may, nga ano dala, may muna ba, nabala grumble na po sila. Kung ano man na Moses na, gidala man minimo diriya para lang mamatay. Eh pa sa Egypt na lang may, kay buffet pa dito. Buffet ang kao dito, na elitsyo, na tanan, na diriya, pan lang. Na puno sa bagulbol. Munang bantoga ang 11 days journey unta towards promised land. 40 years. 40 years din siya. Tugay kayo. Nya, ana ang estado sa Israel for 40 years. Nya, imagine na to kung si Moses lang ang mo-fulfill ana. Saon ka na siya? May na lang, Jud. No? Na naay next generation, and that is Joshua. Na mo ang nitiwas. Og mo'y nakasinati Jud mismo sa fulfillment sa promise ni God. So imagine na to ba kung walay Joshua, kung walay next generation, posible lang ha, wala ko kabalo. Pero in my mind, posible, no? Walay fulfillment sa promise because the next generation was not prepared. Now this morning, I hope that we will be encouraged ba na masabta na to ba na bitaw, no? Importante Jud ay na ako pong lantawon ang akong next generation. O pwede batanon, pwede mga anak na to ng mga gagmay pa kaayo or kinang bata na ginaalsa pa na to. No? Muna sila atong next generation, mga igsoon. Munang, as we continue to serve God, as we are serving God, dili lang ta mag-aim ba na, ako Lord, ma-plastar ko, ma-okay ko. Dapat pati akong next generation, Lord. Ma-plastar po sila. Amen? Kaya importante na siya na atong masabtan karong buntaga. Okay, we will talk about ato tan-awon daw how did Moses prepared his next generation. Kung kitay today, ang goal ni Lord na masabtan nato ang importance na naay succession. Ato tan-awon, usaon man ako na siya karon. Ato himong example si Moses. Usa ang gibuhat ni Moses? How did he prepared the next generation? Okay? Naku, upat kabutang lang na i-share diri na ako nakita, sabta nag-study ko sa life, or akong gisabot ba ang life ni Moses. Na siya upat kabuk general na, siguro kung mag-meditate ta further, dagan pa dyan siguro na siya, no? Pero samta nag-meditate ko personally, na ako nakita ang upat kabuk butang, na nakita na ako, giunsa pag-prepare ni Moses. How did Moses prepare his next generation? And that is Joshua. How? So, naay upat ka butang. 4 things that I understand, I realized na paagi ni Moses to prepare the next generation. Number 1, he is committed. Ang unang gibuhat ni Moses to prepare the next generation was he established a commitment in his heart. Okay? Ang una jud ay dapat or kinahanglan nato para ma-prepare ang next generation is a commitment. Okay? Sa life ni Moses, it was decades of mentorship. Okay?
dili overnight ang pag-train ni Moses kay Joshua na sa isa lang kabilinan, nimo ng warrior si Joshua. Nimo siyang great, brave warrior na niabante jud sa pag-possess sa promised land. It was decades of mentorship. Ang gibuhat ni Moses jud, decades siya of mentorship. Pila ka tuig, 40 years doon sila nagtuyok-tuyok sa promised land. Si Joshua, sabay na siya paghawak nila sa Egypt. Oh. So 40 years na. So imagine, usa ka dugay ilang uban ni Joshua. 40 years sobra. Oh. Munang ang pag-train ni Moses kay Joshua, it was decades of mentorship. No? Before Moses was able to raise Joshua to continue leading the Israel to the promised land. In other words, preparing the next generation will take time. So kaniya ako nasabtan, ang pag-prepare sa next generation it will take time. Training the next generation is not an overnight work, but it is years of shaping and molding the next generation. Wala di maumol na tarong na generation na maumol lang sila overnight. It requires time. No? Dili na siya basta-basta naabot sa ilaha. Kanang taras na ma-develop sa next generation, it is a product of years and years of shaping and molding. Munang kita ko sa balita lang bago sa TV, katong balita na namusil na bata pa kayo, 14, 15 years old. No? Very sad kito na news ba sa asa lugar, Tacloban ba to siya dapit, no? Tacloban to, di ba, na bata pa kayo, 14, 15, pero namusil na sa classroom. Nya, usay kinang ginabli na to wala mo yung security measures ang school or anything pero you know what, kato ilahang ang ako nasabtan no na katong pagpamusil nila, though wala talaga or sano, but that could be a product of years of molding silang kinabuhi. Kay kung kutay natultulan or napadako na to sila na kanagong wala ang violence silang mind. Do you think mabos sa punto na at their young age buhaton nila to? Mo ba? Munang naay mga actions ba ang generation na to karon na dili siya ingon na influenced lang by many people, but it could be a product of years and years of shaping and molding their character. Munang naabot sila ana na punto. Dili jud na overnight na nagdula-dula lang siya pila ka bulan na ana na siya. Dili or overnight na dili. Or naabay nagdani saya overnight lang or pila ka adlaw lang na ana siya dili. It is a product of years of shaping and molding. Kung kato sila, founded sila sa akong mind lang ba, kung kitahay lang jud uta na second chance ba. Kung kitahay katong mga bata ato napadako sila sa community or sa family na founded in the Word of God. Siguro, dili sila maabot sa punto ba? Bisang pag naay mga games, naay mga social media na influence sa ila to do something bad. Pero tungkol kay founded sila by the truth ba? Founded sila by the Word of God. Dili na basta-basta makapenetrate sa ilaha. I believe in my heart. Nagtukuan na dili na sila ma-influensyahan ba? Kung sugod pa lang jud, naala jud ang word ni Lord sa ilaha. Na ang truth na establish ba? No? Kay maka-differentiate majud ka na ay mali man na, di man na mao. Di man na gitudlo ni mama sa kuha, di man na mao kung namatan. Di man na mao. Munang bisag na ay paggalgal, na ay pressure from the outside. But the next generation can stand firm. Pwede sila mo barog gyapon. Buhaton gyapon nila sang tama. Kung pagsugod pa lang daan, no, kanang molded and founded sila ba no sa truth ni Lord. Unang kana ko nasabtan na, yes, dagag factors na pwede hinungdan ba, na mo'y resulta na, mo'y hinungdan na ana ang ato mga actions. But, if in the beginning, founded na jud ta, or founded a next generation with the Word of God, lisod jud kay na siya masudlan sa takis sa kaaway. Because there will really be a voice from God that will preserve their lives. Ako no, dagang ma-instance man jud na mga pressure man jud sa gawas. Nasa college life na ako, sa high school life na ako, nag-pressure, as young people, when I grew up. Pero naadyo ng voice sa akong mind ba na, basang naay dagang panahon na pwede ko mabuhat o di maayo, kaya wala akong ginikanan, wala'y makabalo, ang term sa uban na pabor na siya,
Kaya walay nagbantay sa imuha, makakiat-kiat sa taman, dagag instance na nakoy ana na mga higayon ba. Pero nadyo ng kadlok sa akong heart, ambot asagi ka ng kadlok ka na mahadlok dyo kay kabulo ko masuko si mamag si papa. Ya, pwede mo ko maghilom-hilom, pwede mo ko di magsaba. Ako na produkto Diyos siguro ni ba kay bata pa lang may ginaing na namin usang tama o say mali anagod. Kunang salamat kayo Lord. Anak ko grasya Diyos sa Ginoo na kanang somehow ba dili mi perfecto ng mga anak jud ba. Pero tungod lang jud sa grasya sa Ginoo ba na pagbata pa lang namo na jud ng mga biblical truth ba no na mali ni siya, sala na siya, dili mo mag-away. Una kami ni Ele, wa jud mi nag-aaway jud na niya, best friend jud na niya. Kung maglalis mi usahay kay na may mga different shades sa idea, pero di jud mo sa punto na di mi magtinagdanay. Na jud amigo jud kay man niya. Ana good no? Kay naimong balaod na mo sa una, di jud mag-away kay mabunalan mi. Hanto do nami ana nakadlok gyapon no do dili man mi bunalan siguro kay dagko naman mi pero nanang kadlok kay sa unduan ni Ele na di mi pwede mag-away kay dili ganahan mong mamagpapa na. Yan, nakita na ko ba that as we grow, mo to siya ang ni-preserve sa life na mo ba, grasya dyan sa Ginoo. No? Munang I believe in my heart ba, na kung na dyan ang commitment ba to change our next generation, na pasasugod pa lang ba, i-mold na dyan gani sila, we will produce strong leaders and strong young people in the future. Strong generation. Now, bisa pag usa ka evil, no kay ana pang Bible in the last days no ang sa katapos ang mga adlaw mas mo grabe ang kadautan. Ana jud, tinuod jud na siya karon makita naman nato. Lantara naman ang uban gani, dili na sila mahadlok, basta klaro kayong, di ba? Dili na sa mahadlok. Confident pa kayo magpa-press con. Ano gano? Pero ano ba the evil ang evil ng rampant na jud siya ba? And it's very evident ang grabe ang perversion. Nanay mo siyang normal. Ang perverse spirit is normal. Nya tungod kay nagapromote ang world of acceptance, no? Na accepted sila mo nang mugaw na lang po sila bisag perversion na siya. Ano gano? Kay accepted man na may tao mo suporta sa kuno, tao mo dawat sa ko. That's how the enemy twisted ba na ang truth cannot be truth anymore. Ano ba? Na pwede ka dili na musubay sa kamatuoran kay dawaton magyapon ka na gud no. Grabe jud ang pagtuis jud. Munang kung wala tay truth ba, ang ato magong weapon is really the word of God. But ang word of God is like a double-edged sword. Kay weapon jud siya. Pag nay-atake ang kaaway sa tua, kana jud siya atong pangwadili uy. Diba? Sapol atayon ka sa kaaway, wala pildi ka, kudili uy. Naisaad ni Lord sa kuha, madaugon ko. Ano gano? Natin mga balatian usahay niya, feel na to, hopeless na, kudili, uy. Kaya kay word ni Lord na ayuhon ka sa Ginoo, ano good? Nay mga atake ang kaway sa tuwa ba na himontang negatibo, himontang hopeless. But because we have the word of God, ma-overcome na to siya. No? Kanang anxiety, kanang depression. Nay mga times akong lately ba na di ko katulog. Musi ni ginayon sa uban no na anxious sila no, anxiety mo siguro ni kay. Na mga times na di po katulog. Kuna unsa naman katulog ba? Nanayasay ka ng mga battles sa mind, na-adjuday mga battles. Munang alam ko na masabtan na ako ni uban na nasa sila mga madunggan na tingog. Na-adjuday mga ana usahay, ma-face ta in our life. Negative voices ba? Madunggan dyan na to clearly. Kuyawan ng kaaway. But you know what? Usa nakatabang sa kuha na ma-overcome na ako na siya ng mga episodes sa akong life. It's really the word of God. Kung ma-remind ka sa promise ni Lord, kubito, kung na mo kisaad sa Ginoo, ano entertainon mo na ako, na mo kisaad sa Ginoo, naaman ko'y paglaom, naaman ko'y truth. Ang importante na founded ta sa truth, ba? Nakanapod na ito dapat masabtan po when we look into our next generation. No, kay di na dyan nato matag ng kalibutan, di na nato makontrol ang kalibutan. We cannot control the world and how the world will influence us. But what we can do is to protect our next generation. Munang, ang pagprotektar sa ilaha, it requires commitment. Kay dili siya overnight work ang pag-preserve sa itong next generation. It is decades of mentorship, guiding, tudluan sila, bantayan, ano?
in the Word of God. Munang, kay Moses, sa iyahang gibuhat, as an example, kay Joshua, it was decades of mentorship. Usa ko nasabtan, ang pag-train sa next generation, it requires commitment. Amen. Munang, para makatrain tag next generation sa atong buhaton, dapat natay commitment. Amen. Number two. Ikaw nakita na ako kay Moses, how he mentored or how he trained, how he prepared Joshua, is that he is intentional. Okay? Ang pag-andam ni Moses kay Joshua, intentional. Wala niya gipasagdan lang na ma-ready na siya. Naado siya ginabuhat na butang para ma-ready jud siya. Okay? Wala niya ginapasagdan. Intentional si Moses sa pag-prepare niya kay Joshua. Si Joshua was first introduced sa Exodus 17. I-search na ko, nag-backtrack ko ba? Asa gani una na-mention si Joshua, kay tung time ko sa Egypt, wala kayo na-mention si Joshua dito, kay ang ma-mention per me si Moses, Aaron, silang duha lang highlight per me ba? Kung asa din dapita si Joshua ni Gimaw di ay. Exodus 17, diya din na siya una na-mention. Nya kanina portion sa Exodus 17, muna yung time na ilang gigira ang Amalek na sila'y war against the Amalekites. Oh. Nya diri ang unang mention sa pangalan ni Joshua na out of nowhere nisulpot na siya diha. Na ang gibot ni Moses, he commanded Joshua, choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow, I will stand at the top of the hill holding the staff of God in my hand. Katulad itong time na nakigira sa lito niya, dili musap ang adlaw, na-extend ang adlaw hantod sa malupig nila tong mga kalaban nila. Si Joshua di ay ang gisugo ni Moses ato na siya ang mulid. Oh? Choose some men. Ang sugo ni Moses kay Joshua, dili siya yung na sugo na kanagong ulipon lang na adto dito palitog tuyo dili ang sugo sa iya. Ang sugo sa iya pamilig tao unya kamoy mo away sa Amalekites. So sa gisugo kay Joshua, responsibility. Ito yun na ikaw dito, ikaw abanti dito. Ikaw mo gira dito. Muna ang unang task si Joshua was a war. Since then, ako napansin, since then, tuloy-tuloy na ang mga panahon ba na si Joshua, ma-mention na siya permi na uban ni Moses. Nato'y time na katong pasaka sila nisaka si Moses sa Mount Sinai, kay dito na ihatag sa Ginoo sa iyang 10 Commandments. Abot ko, remember mo na story? Kabalo mo na story o wala? Basig ako like kabalo. Kung wala mo kabulo, basahang Bible kaya wala mo kabulo. Nala sa Bible. Nala story sa Bible na pasaka na sila Moses sabay niya dito si Joshua. Wala lang jud ni sabay si Joshua na pabot itong tumoy, na dito na jud gihatag sa Ginoo kay Moses ang 10 Commandment. Pero, ang point dito, sabay ni Moses si Joshua. So meaning intentional na ba, hinihini na jud ay, gina-train ni Moses si Joshua ba na, sabay ta, uban ta. No? Uban. At tuta dito sa 10 Commandments. Isa pa sa pinaka-nice example, katong time na naa siya'y divine appointment, katong night tent ba? Tent, gi-share ni Pastor Joel sa conference. Night tent dito. Na dito ang divine appointment, na dito ang encounter ni God with Moses. Ang nagwardya ato, kabalo mo kinsa? Kinsa? Malamang si Joshua, kaya siya topic, no? Si Joshua ang nagbantay dito. Habang nag-encounter si Moses ito kay Lord na siya divine appointment, naan niya sabay si Joshua. Saan ko nakita din, sa panahon na si Moses was receiving a revelation from God, those moments that Moses was encountering God, sabay niya si Joshua. Sabay niya. Pila katuig na siya. Bantog pag-abot na itong panahon na mutabok na sila sa Egypt na, si Moses mamatay na siya, no? Na siya sa mga last moments niyang breath. Ito niya, gipasin niya kay Joshua ang baton. Ikaw na mo padayon. Na confidence si Joshua na
confident si Moses na ipadayon dyan ni Joshua. Kay nag-uba na sila pila ka tuig. Kabalo si Joshua, o sa mga katong mga panahon na si Moses nagapangitag revelation from God, naa si Joshua dito. Sa panahon na si Moses was encountering God, naa si Joshua dito. Muni ang importance today sa evangelism, no? Evangelism. Uban-uban good. Nindot na siya napaagi to prepare the next generation. Kanang uban nun jud sila. That is intentional preparation. Kaya kami sa una, di ni kasabot ani pero gina bit jud bitaw mi ni mama. Dalami magwali na sila sa unang mga patay kitong layo. Aso to Pastor Ding dinmi kay numdum ani ko. Pero makabalo ko ay story man nila. Nga nawali daw sila Pastor Ding to sa aso dapitan malit mo manay basta bukid-bukid. Nya di mo ko dapita karon kay bibo na ni diri pero sa una mo kay mingaw ka ni ding dapita. Na wala may sakyanan sa una. Na mangwali lagi si Papa na wala may bilinan di bit-bit mi tanan family ministry. Dito. Na pagpauli ron kay wala may sakyanan man mang-hitch mig dump truck daw. Tinaw kay numdumana. Pero mo na story sa mua na kinasabay jud mi nila, no? Sa una pa lang. Evangelism ministry ba? Uban-uban ba? Kana ding evangelism ministry power de kay na siya. Kay mo din ang gibuhat po day mismo ni Moses kay Joshua. Sabay jud niya, sabay. Matuog soking ang magpapa, bit ang anak dili sabay ta di. Manimba, walay sabay. Magselgo pala sabay anak. Kana di siya na klaseng paagi di ay kung kanato ginabuhat, mo po din ang ginabuhat ni Moses di ay. In preparation of Joshua. Nya mao din na siya ang nakanhimo ba na si Joshua na prepared jud siya. Munang kanang evangelism power di kayo na. Munang sa mga ginikanan na ana na inyong binuhatan, keep up the good work. Padayunan na kay mo na ginabuhat ni Moses di ay. Evangelism oy. Power di kayo na siya na paagi di ay. Kay dili juday un overnight mamold ato mga next generation. Munang pagmamata nila na si mama ug papa nagabasag Bible. Si mama ug papa naga-worship kay God. Si mama ug papa naga-encounter kay God. Kung kana lang mamatan sa tuwa, di jud na mo jud na ilang padayonon. Mo may namatan nila. Amen. Na may tabo na siya pag pirmi nila makita na sa tuwa. Banto gaday mo nang gibuhat ni Moses. Kay he was training, he was intentional. Sabay jud niya ang next generation niya. Kay mo na dito iyang preparation. Amen. Very nice, no? So muna ikaduhang gibuhat ni Moses. He was intentional. Wala niya gipasagdan niya mga si Joshua na pagtuon lang diha. Minaw-minaw lang, tanawa lang good. Na sagdi lang na siya diha. Dili intentional di siya, gina-assign jud niya. Ikaw wardja, sabay ta ana. Ana di ay. Ana yang paagi to prepare the next generation. Meaning ana, he is intentional. Amen. Muna ikaduha. Moses was intentional in preparing the next generation. Number 3, hapit ako, halfway na. Number 3, nagibuhat ni Moses to prepare the next generation. He is relational. Relational. Kanya ko nasabtan, di ay in mentorship and in preparing the next generation. It is difficult to mentor when it is not founded in a strong relationship. Lisod kayo mag-mentor, lisod mo tudlo, pag dili establish una ang relationship. Inadyo na pangutana na kinsa man ka. Ano? Ano kunin mo badlongon kinsa man ka ano? Na mga namoy ubano na sila anak ba na resistance ba? Pag wala ang relationship may establish. Muna ang nindot tayo na paagi di ay for a mentorship to be effective, it is founded in a strong relationship. Amen? Pag naadyo ni ligon na relasyon, dali na lang jud ang pag-mentor o pagtudlo kanila. No, kay na mga panahon na kay in a relationship man good, there is communication, no? There's time to talk, there's time to listen. Diya di ay in communication, diya di ay ma-prepare, no, ang next generation in communication. Tanawa na mga walay istoryahan na di ba? Saan jud na to pag sila na wala may istoryahan na Munang in communication di ay, diya ma-establish ang next generation niya. Dili ma-establish ang communication when there is no relationship. Munang si Moses, kabalo ko na everyday ni sila mag-uba, no?
Mangaon, sabay sila, abot lang maligo, di ta sure, lain man magsabay sa ligo, no? Pero, balo kay everyday, daily man sila magkauban, no? No? Mangaon sila, sabay sila sa table, atos sila gira, mo strategize sila, sa buhat ni Joshua. Nasa si Joshua dito sa planning nila, no? So, daily, it was a daily, daily, daily na pakiguban. Nga muna siya ako nakita na paagi na si Moses, he was able to prepare Joshua. They are in a solid relationship. Solid ilang pundasyon ba? Naadyo ang mentor-mentee relationship. Munang, yadyo natudluan si Joshua. So munang, para ato day ma-prepare ato next generation, it is important that we really establish a good relationship. Kaya mo nang gibuhat po, even ni Moses, kay Joshua. Amen? And last but not the least, okay, ang last ako nakita kay Moses, he is living by example. Si Moses, power juga siya kay, wala lang niya ginatudlo, iya jo ginapakita ang iyang ginatudlo. The best lessons are those lessons that are not preached, but those that are lived. Ang pinaka-power jud na wali, dili nang kanang wali ba na kanagong ginastorya lang nimo. Ang pinaka-power na wali jud kanang wali ba na ikinabuhi jud nimo. Kay bisag wa na dagang storya mo tuod jud ang tao sa imo kay bitaw. Ana jud bitaw na siya. Bitaw no, makita nimo sa iya ba na ay ginabuhat jud niya yang ginawali. Unang dali lang ang pagtuman ba, dali lang ang pagtuo, pagsunod. Dali lang ka makumbinsi sa pulong sa Ginoo pag makita jud sa tua ang pulong mismo sa Ginoo. Munang in the life of Moses, he was living by example. Iya jud gina-example yang kinabuhi. Dili pwede na dili makita sa akong ginatudlo. Because of that, Moses was able to prepare his next generation. Amen? Upat kabutang lang ako nakita diri How did Moses prepare the next generation? Una, he was committed. Kaduha, he was intentional. Katulo, he was relational. Ikaupat, he is living by example. Daghan pa jud siguro ni siya ba kung ato yung tukion ang life ni Moses. Pero sila nagbasa ko ni, kanilang upat ang nimarka sa kuha ba, na muoy gibuhat ni Moses to prepare Joshua. Ano lang gibuhat niya? He was committed. Intentional siya. Relational siya. He lived by example. Natungod ana yang gibuhat, he was able to prepare Joshua. Na pag-abot aning chapter sa Joshua na may akong ginabasa karon, grabe ka isog si Joshua. Puno siya grabe ka positive iyang mind. Na ang ilang unang gigera sa Joshua was Jericho. Kabalo man ang Jericho story kasi kabalo sa story sa Jericho. Mo nilang una gi-overcome. Ang Jericho mangud ay it is a walled city. Walled ganang nashi coral ba? Kunya ang coral nila dati, dili pras tong coral diha na anagod kung kita'y mabanggaan nag-truck, matumba na siya. Ang ilang mga coral dati, pwede maglumba ang mga chariots dito. Hala, usa siya kalapad. No? Saba, ani kalapad siguro? Simbahan. Dingding lang na. Ay, dingding, manabisa, dingding, no? Dingding lang na, ani kalapad. Kaya mag-racing ko daw ang mga chariot dito. Unya, muna ang saad sa Ginoo sila na inyuhan na. Unya, na nagpuyo dito, na yung mga anak ko na, kung kita si Joshua ba, ko na, usa man na Lord, na may ali. Di ba? Pero you know what? Wala kay makita ang negativity kay Joshua. Wala, Jud. Grabe ka, kung nagyon saan ini. Ang Israel that time, puno sila sa negativity. Naa si Joshua sa community na ang iyang palibot negatibo tanan. Ang tanan, si Joshua man si kalibang dili negatibo ato. Tanan sila negatibo tanan. Dili na pwede, manghadlok, nangatalaw sila. Pukuyaw jud kay ang pagka-mentor ni Moses kay Joshua kay di mo siya positibo. Sa ilahatanan, sila lang jud ni Caleb ang positibo. Kaayo. Na pabutong panahon na ilan ang ginalupig ang mga lugar, piting dakua jud, imposible kay siya nabutang. Kung nisukol si Joshua. Usa ko nakita na mentor jud siya pag-ayo. Na mentor jud siya. No?
Naadjud solid kayo ang positivity sa iya, solid kayo ang promise sa God sa iyang life, na promise ni Lord sa ako adjud ni ana na klaseng kuya kay ano kanang makita niyo ang character na na-mold kay Joshua. Gong bisag imposible siya nabutang pero kay saan na sa Ginoo, ang kunon jud niya. Kay ana siya ka-sure ba sa saad sa Ginoo sa iyang life. Kita usay no kay mupaliyam ato kana usay mupaliyam ato no kanang Lord, saad ni mo Lord ani pero mag-ani man akong kahimtang Lord. Say mo atas na ta. Madiskurahi na ta. Kaluya na ta. Pero si Joshua walay kaluya oy. Yung taon yung butang kita kaniya ba na lisuda ani dupigon oy. Pero wala jud kay nasa yang heart saad ni sa Ginoo sa kuha ako ani. Wala na nahitabo na taras kay Joshua kung wala na naumol sa iya. No? Nya surrounded siya by negative people, na siya lang positibo. Dili na mahitabo na overnight lang. Di mentor jud na ni Moses sa iya. Kung may na lang jud na mentor si Joshua. Joshua was really a strong next generation. Ligon jud kay siya. Bisag ako anak ko na layuan ako sa faith ni Joshua. Oy kanang kung tayo mo compare kay Joshua palang daan ba ko layuan na nato ani. Isug kaayo. Very positive person. Very firm in the promise of God. Amazing kay si Joshua. Yan hitabo na kay Joshua because he was mentored by Moses. Ki-mentor siya pag-ayo. Grabe pagpanudlo kay Moses. 40 years and pila ka days. Nagbunga jud siya. Abo sa panahon na si Joshua na nag-lead, sukol oy. Das. Abanti pirmi. No? Kay tungod naligon na sangkapan siya sa Ginoo. Nya dito na hitabo ang fulfillment kay Joshua. Nakutob silang matamakan. Everywhere their feet shall tread upon. Kaya na promise ba? Kay Joshua man na hitabo na kada lugar na matamakan nila, ilaha, si Joshua na hitabo. Next generation. Munang this morning, kanya itong i-pray. I hope na nasap na today ba na nindot yun ay na importante dyan na itong makitaan ang next generation. Now this morning, gilid lang ko today ba? Una, na ako'y doa ka-challenge today before ta mag-end in prayer. Una, challenge ko sa next generation, sa young people. Kasi mga young people dito today, taas ang kamot. Young people, taas yung mga kamot. Sige, taas ang kamot. Ayan, young people. Ang man, di mo ko sure. Kamo akong una i-challenge today, mga young people. Kita mo ang next generation, mga young people. Kisay mo amen, ana. Young people, kisay mo amen, ana, na kamo ang next generation. Kita ang next generation. Amen? Hinay man na itong young people, uy. Dili mo sure na kamo ang next generation? Young people. Dili mo sure? Sinabi, young people, be, taas ang kamot. Kisay mo to, day, kamo ang next generation. Ang mamagpapamay, nag-amen, di man kamo. Kinoo ko. Ang fulfillment sa saad ni Lord sa tuan ng next generation young people niya. Di mo amen? Please lang. Young people again, taas yung kamot. Kisay mo tuo na kamo ang next generation. Say amen! May na lang. Salamat sa Ginoo na kumbinsi na jud mo. Kaya kanya akong makita sa young people these days. I mean, kanang akong heart is always, kaya akong ministry, young people, muna akong ministry. Kami nila care, nila malachi. Kami ang plano jud permis sa young people nato. And kanang we are always praying ba that our generation of young people today will be a generation that is different with our generation, with the current generation today. Ang young people ang karon na generation, Gen Z ang magkasagara, no? Lahi jud ilang trend. Lahi ang gina-promote sa generation sa mga young people today. Lahi ang definition nila sa success. Lahi ang success sa ilaha. Lahi ang murag mas ambot lang kung agree ang mga young people ani sa kuha. Pero karon murag ang value nila is determined by success, position,
achievement, kanang beauty, gadget, na dili ka, wala kay value kung wala ka ana. Na kung dili ka ani, dili ikaw ang, ambot lang ha, kana ko masabtan, naay kanang invisible pressure ba sa tong generation, sa young people karon na ang gina-chase sa kasagaran, wala na sila ang priority to chase after God and His plan for their life. Kay nabisi og feed ilang mind with other people's success. Na kanang hala, kani siya, ani siya, gusto na ko mapaya sa iyaha. Kani siya, di kan siya followers. Gwapo kayang TikTok. Gwapo kayang kilay. Gusto ko mapaya sa iya. Kani siya, gwapo kayang vlog. O, taas na siya skills sa ML, ano. Kani siya, sikat kayo siya sa, nasa sports, kit kayo. Nasa rin ginasunod na tao ba na kana ang ilang gusto memong sila. Dili na siya mali. Pero ang sad lang ba, kay pipila lang sa young people ang ako madunggan na ilang gusto i-chase na taras is a character of God. Kanang mas bukat sa ilaha ang ubang tao kaysa sa Ginoo. Namo na akong ginahilakan sa Ginoo ba na, Lord, I want to have young people. Gusto ko, Lord ba, nasa akong generation as young people. May uming generation, Lord ba, that really loves you. Nang, kung na may apason na mo, Lord, dili lang ng mga honors, dili lang ng mga kuyaw jud kayo ka. Nagilak na ko. Karon man good na nag-work na gani ko. Yeah, actually, dako lang ko granggo sa kumpanya karon. Senior manager na gud ko mga igsoon. Oh. Pero kabulo mo no, gikapoy gud ko. Unya, ano ko ba na? Lano na mo ni ang ginagukod sa kasagaran nya. Ang imong maangkon kakapoy lang. Kapoy siya. Unya mo ni ang motivation sa kasagaran ng people ba na dapat ani jud ko na. Ako naabot ani na level ani na jud ko. Ano ko na kapuya madi ani na lugar uy. Kablo mo ya people asa ko dili kapuyon. Kanang na ako di simbahan. Mo gani pa kaman ako duty. Overtime ko ana. Kanang soaking mo adto jud soaking ba kay di jud ko makapahuway sa soaking ay. Kanang Friday, Holy Ghost night mo, adto jud ko ana, bro, napo ko'y tabaho na pagkahuman. Pumadto ko diya kay Lord, gusto kong pahuway. Salamat gusto kong pahuway. Kaya nakita na ko ba, ang tinuod na kalipay, no, wala di sa mga butang na gina-offer sa kalibutan, wala jud. Ako kung honor lang, pakiton ta mog honor na ko, so dili ko nagapahambog ani no, pero honor po ko sa una. Honor po ko. Na ako'y mga toryan ko, high school o elementary. Pero karon na nahuman ako og eskwela, ano ko na, uy, hagua di ato, uy, napagabot og trabaho, wala siya, dili siya mag-matter. Pagabot og trabaho, mga igsoon, kinahay mo anak na chase na honors, cum laude. Yes, advantage siya pagabot sa trabaho, pero pagabot sa work, no, is all about the favor of God. Pabor sa Ginoo jud. Amo plus star sa inyo. Unang anak ko na gabi, gihaguan ako itong pila ka tuig ko na pulaw-pulaw, skwila. Manundog lang dyan, para ako grado. Unya, pagbuot sa trabaho, dili pangutanon pagbut trabaho eh. Wala lagi pangutanan sa pagbut trabaho. Sa tutorian ba ko, anak, valedictorian ba ko? Pero na ako, na credential ha? Trabaho, wala. Pagbut trabaho dito, kanang gipangutanan sa kuha, kanang, ang alam pa akong manager, ang mga nag-hire sa ako usually, ang ilang basis to accept me kay pag ganito ako college, wala man ko'y cum laude or anything, wala. Graduate na siya akong dala. Kay gihambol ko sa Ginoo pagbot og college. Kay basig mabot ko sa punto ba na akong saligan na akong honor na ma-plus star ko. Napabot og college, wa jud ko pa honor sa Ginoo.
Pasalamat ko sa Ginoo tuwa jud nag-honor kay. Akong hinagiban pag pang-apply nako, graduate lang jud ko. Dili jud ko labaw sa uban. Pero you know what? Usa ang kasagaran ingon sa mga nag-interview sa ako, ang nagidawat ko nila. Na Diyos ay makita daw na aura sa kuha ba, na ganahan daw sa ko na, usa man na aurahan na. O kabalo. But in my heart, I believe that was the glory of God. Pabor to sa Ginoo ba? Pabor din siya sa Ginoo. Kaya na ako'y kasabayan nagapang-apply ng mga laudi-laudi. Ako ba'y nadawat? Nga sa company na mo, na ako'y mga manager, asset manager, mga cum laude, pero hala, nalabuan pa na ako, nag-graduate lang ko. Usaba na siya, hawd ba ko? Dili, jud ko hawd maigsoon. Grasya jud sa Ginoo. Unya, nagtubo ko ba na, kana kong ginagukod sa una, nagkamot yung screen. Di mo simba kay, study lang. Busy kaayo kay, nag-study lagi sa school. Activity sa school niya. Paabot sa adlaw, di dyan na siya pangutanon sa trabaho mga igsoon. Kaya paabot sa adlaw, no, ang tanawo na kung grasyahan ka sa Ginoo. Muna kung dili ta mo duol sa Ginoo, bisang pag kumpleto kag medalya diha, kung way grasya sa Ginoo, wala jud na siya. Munang, nag-pray jud ko na, Lord, o Lord, ang young people makasabot ani ba? Na dili mali jud. Ako, di po ko mo discourage na di mo mag-achieve, ha? Pang-achieve mo, kay basta ako mga, pang-study po mo, di po pwede di mag-study, pang-study mo, kaya di po pwede na, di ta mag-study. Pero, kanang, kung maabot sa point na murag, si Lord, last na lang ka, Lord, kay, unya na lang ka, kay, busy kay ko, ano. Paabot sa adla, makasabot ta ba, na hala, no, akong pagtalikod sa Ginoo, muo di ito akong puhunan, unta sa akong future. Nya kay dahil mo kong focus lahi ang pressure sa world sa kuha kay dapat na jud kay honor, dapat ani jud ka. Pwede ra man gud wala basta na kay Ginoo lang. Pero dili mali mo aim ana ha. Aim gyapon ta mga igsoon. Ngayapi aim gyapon mo. Pero dili jud dapat mawala si Lord. As we aim for success, appeal si Lord sa tuang una-una. Na dili nabisag busy ka sa school, naagi pa ka di simbahan. Amen? Available jud ka. Ano agad, no? Nga ka na mo gina-pray na, Lord, Lord, ani ang generation sa mong young people today. Na ilang standard, Lord, it's not the world, but unsa jud mo standard sa mo as young people. Nga ka na mo gina-pray. Una pa mag-youth ignite, kung asam ng uban na mo young people, wak man nga pilog youth ignite, asa din ni sila. Mag-uul mi usahay kay marag dili man day nila dili mas sila ma-enjoy day diriya kay mas ma-enjoy mas sa gawas. And that's a very sad reality. Di man namo na mapugos. Pero mag-uul mi ba kay Lord kung unta masabtan lang jud sa young people ba na ang future namo sa imuha pagpunto jud mi diri kay naa di ang future nato young people naa kay Lord atong future. Dili sa tong pagpanikamot, dili sa ka-bright nato, dili sa kakuyaw, ka-talented nato na ma-plaster atong future. It's all about the grace and the favor of God. Munang, unta sa Youth Ignite na mo, unta mga pil na mo. Dili mo magbisi-bisi sa inyo mga project diya. Mahuman na ni Lord, promise. Naay mga time sa una na may exam pa kaugma. Nag-youth reload pa ko diri. Na-exam mi ugma, Ginoo ko, saon jud ni. Namahuman ang youth reload sa una, tag alas 9. Unya, baka man nag-youth reload sa una kay mga kapag sa gawas, kay mag-quick pa mi dito sa night market. Alas 10 na makauli. Ginoo ko, saan pa pag-study, ana. Unya, Davao pa ko mabiyahe sa una. You know what? Ang ginabuhat sa Ginoo sa una sa kuha, kay kablo siya, di ko ready. Pagka ugma, i-cancel niyang exam. Hallelujah, praise the Lord. Di, pagka-Lunes sa study pa. Pagka-Tuesday, pasado kaayo eh. Naaraman dahil na, Lord. Ano, gano'n na yung mga pabor ang Ginoo ba kung unahon na gani siya? Kapila dyan nagibuhat sa Ginoo. So, muna sa una, di na ko mahadlok kong exam, matunong Lunes, nga matunong og young people active, di na ko mahadlok. Kay Lord, unahon dyan ta ka, kay pila na mag-i-prove sa ko, Lord, na pag unahon ta ka, paboran dyan ko nimo. Sukol, oy. Anak na siya, Mike Son. Anak kanindot. Kaya ang ako nasabtan dyan sa mga young people, our future is in God.
Munang young people, as the next generation, kita nasa tua, posible ang fulfillment sa promise ni God. Munang, kung pwede lang ko maka-encourage sa inyo ha, chase after God, no? Si Lord atong gukdon, si Lord atong apason. Siya dyan pinaka-power na sundon. Amen? Kada challenge ako today sa mga adults nato na mo among sumbanan, among example. We ask you, no, help us as young people, as the next generation, to see God in your life. Kabalo mo ka ng, as young people man good, we just live by, ang amo pong mabuhat, ang amo pong buhaton lang po, base sa mo makita lang po. Amen, young people, no? Muna kung di na mo makita sa inyo ha ang Ginoo, lahi ang mo makitaan, mo nang lahi ang mong binuhatan. Munang sa mga adult nato, we pray and we ask for your help. Tabang imi, para may maming godly na generation, kamo po dapat na among mga ginikanan, among mga leaders na nagkuna sa mua, may we see God in your life. Amen? In the way you talk, in the way you live, in the way you love. Kanagong makita na mo si Lord sa inyo, ha? Dili kay, saan si mama, oy maramag. Saan si papa, oy maramag. Di lang kumuingon, kilain man siya. No? May we see God in your life. Kamu jud among example. Para kami po, may maming godly na generation. Amen? Dakog papel, kamo na nag-una. Para kami na musunod jud, uyon sa bubuton sa Ginoo. Na today, duha ato i-challenge today sa mga young people, sa mga nag-una sa young people. Dako mo og papel, kamo na nag-una. Dako kayo mo papel na buhaton para kami, the next generation, ma-plaster pod me. Amen? Nang we will pray for you, nya ampui pod, may mag-ampuan na ita kanunay. No? Kaya mo niyang succession all about. It is aiming for success, for nang pananawon sa itong kasing-kasing. Amen ba? Ampuan ita today, let us all stand at i-pray ni siya na napulong sa Ginoo karong buntaga. Ito ampuan ni that the Lord will raise a godly generation for us. Amen? Hallelujah. As our musician will sing a song today, gusto na ako na kita tanan atong i-meditate further jud ang word ni Lord. Okay? Atong mga na pong sa Ginoo, sayang ginaingon sa tuwa. Nya, atong masabtan pa jud ba? Usabod yung gusto na buhaton nato. All young people today, I hope that the Lord will speak to you as the next generation. Na may mo jud ang generation na nahigugma jud pag-ayo sa Ginoo. Amen? And to all our parents, leaders, and mentors sa to karon na karong buntaga, we pray that the Lord will really reveal to you a heart to mentor us, the next generation. Kamo among ginatanaw jud pag-ayo. I hope that you will make it a goal in your life na may mong good and dili perfect, but a good example for us. That you will really see God in your life. Amen? Sige, mag-ampo kita. Let us close our eyes and let's be in attitude of worship today and allow God to speak to each one of us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for a message for all of us today. Salamat kay Ginoo. Salamat kayo, God, for this message. Hallelujah, Jesus. No time for slumber. We have a cause to conquer. I want your fire, I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. No time for laziness. We have a mission to pursue. I want your fire, I need your fire, so I may rise up and do
what you want me to do. No time, oh Lord, no time for laziness. We have a mission to pursue. I want your fire, I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. Now I die to myself, and I love you with my all. Yes, I die to myself, and I love you with my all. 'Cause you are my fire, my heart's desire. Your heart I long for, passion for your name. 'Cause you are my fire, my heart's desire. I let you, my fire, consume me every day. No time for slumber. We have a cause to conquer. I want your fire, I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. No time for laziness. We have a mission to pursue. We want your fire, Lord. I want your fire. I need your fire, so I may rise up and do what you want. And there's no time for discouragement by this moment, Lord. No time for discouragement. We have a vision to foresee. We want your fire, God. I want your fire. I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. Now I die to myself, and I love you with my all. Yes, I die to myself, and I love you with my all. 'Cause you
Salamat kay Ginoo kang muntaga, Lord. Salamat sa mensahe, Lord, na magipadayag ka na mo, Lord, about the importance, Lord, sa among next generation. Thank you for using Moses and Joshua as our example, Lord. So sa kanindot yun, Lord, na among maplastar ang next generation na mo, Lord. Na walay fulfillment, na promises, Lord, ba, that will not happen in the leading generation, but it could happen in the next generation. Na dapat, Lord, tagana mo pagtagad po, Lord, not only us that are leading, but even our next generation, oh God. Today, Lord, thank you for reminding us of this very important lesson, Lord. Para, sa mga pagpaningkamot na mo, as we achieve success, as we look for success, oh God, dili na mo makalimtan ang pananaw nimo sa mong kinabuhi, Lord. And that is for our next generation, oh God, to also love you. And for them, oh God, to also serve you. Now today, oh God, we pray for our next generation, oh God. We pray for our young people today, and even sa children, oh God, children na mo today, who are all our next generation, oh God. We pray for them, Lord, that, Lord, kung namin mga saad yun na dili may tabo sa amo na panahon na nag-lead kanila, we pray and we declare, oh God, that those promises will happen in their generation, oh God. Nang we pray for them, oh God, Lord, i-preserve our generation, ang among next generation today. May they be a generation, oh God, that really loves you. A generation, oh God, that Lord is so passionate for you, oh God, and has compassion for other people. Lord, let them be a generation, oh God, that loves to read your word, that loves to be in your presence, that loves to serve you, oh God. Na kung naman may goal, kung naman sila goals silang kinabuhi, oh God, nilang ang nilang mga personal goals, oh God, dili appeal silang goal, oh God, na imong kabubuton, may pahitabo jud silang kinabuhi. So we pray, Lord God, for every young people today. I pray that they will become a generation, a God-loving generation, Lord. Na kung naman sila higugmaon, labaw sa tanan, ikaw jud Ginoo. Because our future is not based on our talents, based on our achievement, based even on what the world can offer and even all our connections, Lord God. But we believe, God, that our success and our future is in your hands, Lord. Unang teach our generation today, Lord God, na kung naman may dapat kuptan, para sa among kaugmaon, dili ang among pagpaningkamot lang, kundi ikaw, Jud, Lord, na Ginoo sa among kinabuhi. Teach us, Lord, that we will be a generation that is founded in your word and your promises for our lives. And even, Lord, to every adult here, to every parents, every leaders, everyone, oh God, na nag-una karon, Ginoo, sa next generation. We pray, oh God, that they will be a leaders, oh God, or they will become mentors, oh God, na may mo na mong good example as the next generation. May their life, oh God, speak, and may their life be a living example for us to follow. That every time we see them, oh God, we will see God in their lives, in the way they talk, in the way they speak, in the way they live, in the way they love, oh God. We can see you in their lives, oh God. Bless all our leaders, bless all our parents today, bless all our mentors today, oh God, na mo'y nagauna ka na mo karon, Ginoo. Lord, give them a heart, Lord, that is committed, Lord, for the next generation. Give them a heart that is intentional, that is relational. Na Lord, bound sila, by living by example, oh God. Na Lord, dila na itudlo, ang Lord, ang mga butang na among dapat sundon, kundi ila yung ikinabuhi, ang butang na among dapat buhaton. Lord, we pray for our leaders, for our parents, for our mentors, oh God. Guide them, oh God, in the way that they should live. Para kami po, we will also be guided in the way that we should live, oh God. Nakanami mo dyan na mong example, great example, ang mga mentors, ang mga parents na mo, na among sundo. Lord, bless all of us as a church, oh God. Kablong, oh God, nagitawag minimo as a church, oh God, not only for our generation today, but even to prepare the next generation. Now, give us the heart as a church, oh God, to have that compassion for our next generation, oh God. That as we aim for success, Lord, we have your vision in mind.
Na dili lang mi Ginoo maningkamot o God na mag-succeed mi sa mong kinabuhi, Lord, in our own personal gain and interest. But Lord, may mong part sa mong success, Lord, na nahimo ming kanang pamaagi, na ang next generation, O God, na prepare sila na magamit para kanimo. Nang use all of us, Lord, use us as a church, O God, for that calling. Thank you so much, Lord, for your word that we have received today. Thank you for this wonderful reminder, Lord, na maghihatag ka namo. We pray for this word, O God, that this will be a living word in our hearts, Lord. That every day, O God, and as we see our next generation, O God, that is following us, mula siya na word ang mag-remind ka namo, O God. Umutulak ka namo, O God, to really love and to take care of our next generation, O God. Salamat din na pulong, Ginoo, sama sa imong lihok today, sama sa imong pakig-uban ka namo today, O God. We give you all the glory, honor, and praise, Lord, because you deserve it, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Papangalan itong buhay na Diyos. Nataga. Nato isa to doa kamot today. Please receive these blessings from the Lord. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord give you peace now and forever. I declare shalom upon all of us here today. Nothing shall be lacking, nothing shall be missing, nothing shall be wasted, nothing shall be stolen. But special favors and extraordinary blessings I declare for all of us here today. I declare that the goodness of God and His mercy will follow us all the days of our life. Receive it and receive it, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hindi mo katapat today, let us prepare our next generation. Amen. God bless everyone and have a blessed Sunday.